stendono, scende ormai la sera. Carissimi giovani, al termine dell'anno santo affida a voi il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciata a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è salvezza e redenció. 2000 anys després de la mort de Crist, aquesta creu que per a molts és una bogeria, per a altres és el símbol de la força de Déu. Pour moi, personnellement, j'ai toujours trouvé un peu bizarre que Saint-Père Jean-Paul II nous a donné une croix aux jeunes, nous a donné ce signe de la mort un peu pour le faire voyager dans le monde. It's an invitation for the Lord, from the Lord to come to Him and just ponder how much He loves you. La croix, ça reste un scandale pour moi. C'est quelque chose de fou et d'injuste. Ale wiemy, że Jezus jest zawsze przy nas, jest cały czas przy nas. Et la croix des JMJ, ça me donne beaucoup d'espoir. Co jest sensem mojego życia? Che è la sorgente della vita. The cross of Christ, it's such a strong symbol of hope and of life. For me, the World Youth Day cross gives me so much joy. 我知道耶稣爱我。 C'est la croix qui permet de réunir tous les jeunes. Das Kreuz des Weltjugendtages ist eine wunderbare Erfahrung, dieses Kreuz um die Welt ging und dass Millionen von Jugendlichen dieses Kreuz berührt haben und vor dem Kreuz gebetet haben. This cross is very special for me because I had the opportunity to travel with it for 6 months last year, just before World Youth Day. So I have been so blessed to experience many things with this cross. And we travelled all around Australia with the cross and took it to many places, and I saw the power that this cross has with young people, with old people, with old people. We took it to some places where there was such great sadness and places where there was great joy and celebration, but in each place it had a really special meaning because people knew that it represented Christ and it represented the love that He had for all of us. La Creu de l'Any Sant ha viatjat per tot el món, visitant tantes ciutats i pobles que no les podem citar totes. L'any 1984, en el Catòlic Tag a Alemanya, Lourdes i Paray-le-Monial a la França. El 1985 fou portada en secret a Praga, Txecoslovàquia. El 1989 participà en el Congrés Eucarístic Internacional de Seül, Corea, i després fou portada a Austràlia el 1992. Després de l'11 de setembre, anà a la zona zero de Nova York i seguidament a Fàtima, Portugal, i a Luxemburg el 2004. El mateix any va ser a Berlín, participant en el procés de reconciliació entre l'Oest i l'Est. El 2007 va viatjar a diversos països de l'Àfrica. Al maig del 2009 ha visitat els afectats per els terratrèmols a l'Àquila, Itàlia. En els darrers anys, abans de les Jornades Mundials de la Joventut, ha viatjat pel país d'acollida per a preparar els cors pel gran esdeveniment. I la Creu ha participat en totes les Jornades Mundials de la Joventut. Buenos Aires, 1987. Santiago de Compostela, 1989.
Czestochowa, 1991. Denver, 1993. Manila, 1995. París, 1997. Roma, 2000. Toronto, 2002. Colonia, 2005. Sydney, 2008. Per què hi ha tanta gent que estima aquesta creu? Què pot fer canviar les nostres vides? When I was 18, I had a personal encounter with Christ. For the first time, I realized that Christ died on the cross personally for me, and that his love was so great for me that I was his child and that I was loved by him. I experienced a lot of healing through the cross. Jesús de Natzaret va néixer a Betlem fa 2000 anys. Ensenyar als seus deixebles qui era Déu, el seu Pare. Com a Messies, va guarir molta gent i va fer molts miracles. Per ser el fill de Déu, fou arrestat i flagel·lat. Després d'un judici injust, fou condemnat a morir en una creu juntament amb dos lladres. Zu Beginn hatte ich Angst vor dem Kreuz und es hat mich eher von der Kirche weggebracht, weil ich das Leiden nicht sehen konnte. Aber im Laufe des Lebens kommt man in Situationen, in denen es mir schlecht ging und in denen ich auch gelitten habe. Durch Jesus und durch seinen Kreuzweg habe ich die tiefere Bedeutung verstanden und dass er als Gott im menschlichen Körper alles durchlebt hat. Und ich konnte mein Herz öffnen und er hat mich getröstet. Wenn ich mich mit Jesus vergleiche, Jesus hat wirklich gelitten und Jesus ist bis an die Grenzen gegangen. Und kein Leiden kann schlimmer sein als Jesus Leiden. Et je pense que par la croix, on a vraiment l'opportunité de choisir la vie et de choisir de vivre avec Jésus sur la croix, de nous poser devant la croix, de poser nos souffrances, nos fardeaux devant cette croix et de dire Jésus, c'est pas moi qui le porte, c'est toi qui le portes. Kiedykolwiek cierpię, idę drogą krzyżową razem z Jezusem. I wtedy mogę Go poprosić, aby niósł mój ciężar razem ze mną, aby pomógł mi nieść ten ciężar. Dużym cierpieniem dla mnie była śmierć naszego nienarodzonego dziecka. Ale wiemy, że Jezus jest zawsze przy nas, jest cały czas przy nas i pomaga nam nieść ten ciężar i dodaje nam odwagi i siły. Ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els nostres dolors. Ça veut dire que le Christ a souffert une fois pour toutes il y a quelques années et que toutes nos souffrances prennent fin dans sa croix et qu'il les porte. On les vit, mais c'est lui qui les porte et c'est lui qui nous emmène à la résurrection. C'est lui qui nous guérit de nos blessures parce qu'il a souffert pour toute l'humanité, pour toute notre incapacité à faire du bien. Donc, on n'a rien à craindre. En 1994, il y a eu une très très grande guerre et c'était la croix, vraiment la croix. Jusqu'à maintenant, il y a encore des conséquences. Et la croix du Christ par rapport au génocide qu'il y a eu au Rwanda, c'est vraiment le Christ qui a souffert, qui a été crucifié. Mais qui après est ressuscité. Donc pour le Rwanda, les Rwandais nous avons beaucoup d'espoir, malgré tout ce qu'on a vécu. On a beaucoup d'espoir parce que aussi on est très pratiquants et croyants. Donc en regardant le Christ, on se dit qu'un jour,
ça va passer, oui, que tout ça finira.